नाम विश्वनाथ नाना पाटेकर, जन्म 1 জানুয়ারি 1951 साल। महाराष्ट्रेर रायगढ़ जिलार मुरुग जंजिराते नाना पाटेकरजिर जन्म हय। बाबा दिनकर पाटेकर एकजन टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेसमैन छिलेन और मायेर नाम संजना बाई पाटेकर। नाना पाटेकर जी सर जे इन्स्टिट्यूट अप्लाइड आर्ट्स थेके शिक्षा सम्पूर्ण करें और ये कथा अनेकेई जानेन ना। अनेकबार तिनी पुलिसदेर साहाज्य करेछिलेन जखन क्रिमिनालदेर स्केच बानानोर दरकार हतो। अभिनय आसार आगे तिनी एडभार्टाइजिंग एजेंसिते काज करतेन और स्मिता पातिल ताके जोर करे फिल्मे निये आसेन। स्मिता पातिलेर साथे पुनाय नाना पाटेकरेर परिचय हय। स्मिता पातिल नाना पाटेकर के महान प्रोड्यूसार रवि चोपड़ार काछे निये जान। छवि छिलो आज की आवाज़ और ताके एक बाजे चरित्र देवा हय। एटा शुने नाना पाटेकरेर खूब खराब लागे। तिनी रेगे जान और तखन ताके अन्य चरित्रे अभिनय करते देवा हय। যদিও দেখা যায় নানা পাটেকরের অভিনয় জীবনে ওঠানামা আসে, আসলে সেটা তাকে ট্রেনিং দেয়। তার বাবা ছোট বিজনেস চালাতেন টেক্সটাইল প্রিন্টিংয়ের। নিজের ছেলে নানা পাটেকরের নাটক দেখতে তার বাবার খুব ভালো লাগতো আর শুরুতে নানা পাটেকরকে নাটক দেখাতে তিনি নিয়ে যেতেন। नाना पाटेकर जी निजेर ग्रामेई नाटक करतेन। नाना पाटेकर भाबतेन तार बड़ो भाई के बाबा तार चाइतेও बेशी भालोबासेन। तखन एकटा घटना घटे। तिनी एकटा नाटक बाल्मीकिते काज करेन और तार बाबा अनेक दूर थेके आसेन सेई नाटक देखते। तखन तिनी तार भूल बुझते पारेन। नाना पाटेकरजिर जखन बयस मात्र 13 बछर छिलो तखन तार परिवारे एकटा घटना घटे। बाबार बिजनेसे खूब बड़ो लोकसान हय। तादेर सब सम्पत्ति बिक्री हये जाय और तखन मात्र 13 बछर बयसे नाना पाटेकर सकाले स्कूले जेतेन और सन्ध्येबेलाय काज करतेन। निजेर घर थेके प्राय 8 किलोमीटर दूरे चुनापट्टी गिये पोस्टार रंग करतेन और तिनी मासे 35 टाका पेतेन। जखन तार बाबा बोलतेन छोटोबेलाय बाच्चारा एकटू भालो मंद खाबे और आमार काछे किछुई नेई, तखन नाना पाटेकर केঁদে फेलतेन। नाना पाटेकर डिनार और लांचेर समय निजेर किछु बंधुदेर बाड़ी जेतेन देखा करते और तिनी भाबतेन खाबार समय हयतो बंधुरा ताके खेते बोलबेन। तबुओ नाना पाटेकर रंगमंच छाड़ेननी। ख्यातनामा रंगकर्मी विजय मेहतार परिचालनाय तिनी काज करें और ये चरित्रे तिनी एत भालो अभिनय करें जे सबाई बुझेछिलेन तिनी आगे गिये महान अभिनेता हबेन। तिनी नाटक करते थाकेन और तार विवाह हय नीलकांतीजिर साथे। नाना पाटेकर सेई समय मासे 750 टाका उपार्जन करतेन। 50 टाका प्रति शोते तिनी पेतेन, किन्तु तार स्त्री मासे 2500 टाका उपार्जन करतेन। तिनी बैंके काज करतेन। नाना पाटेकरेर स्त्री सब समय बोलतेन तुमी যতদিন नाटक करते चाओ करो, তোমাকে পয়সার চিন্তা করতে হবে না আর আমি এটাও জানি যে একদিন তুমি অনেক টাকার মালিক হবে। মাত্র 27 বছর বয়সে তাদের বিবাহ হয়। এই বিবাহে তাদের এক ছেলে হয়, কিন্তু জন্মের সময় কিছু এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে সেই বাচ্চার মৃত্যু হয়।
তারপর তাদের আরেক ছেলে হয়, যার নাম রাখা হয় মালহার। সালাম বোম্বে তার অভিনয় দেখে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রশংসা হয় আর তাকে ফিল্ম আঙ্গারের জন্য সাইন করানো হয়। এই ছবির জন্য তিনি পুরস্কারেও সম্মানিত হন আর তাকে হিরো আর ভিলেন দুই চরিত্রেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয় করতে দেখা যায়। মারাঠি সিনেমা হোক অথবা হিন্দি সিনেমা, নানা পাটেকরের জবাব নেই। ছবি ক্রান্তিবীর এটা প্রমাণ করেছিল নানা পাটেকরের ডায়লগ ডেলিভারি সবাইকে মুগ্ধ করে। অমল পালেকরের ছবি থোড়া সা রোমানি হো যায় হো অথবা বিধু বিনোদ চোপড়ার পরিন্দা, সব চরিত্রেই তার অভিনয় শ্রোতা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। ধীরে ধীরে সেই সময় এলো যখন তিনি ছবির ডিরেক্টর হলেন। ছবির নাম ছিল প্রহার, দি ফাইনাল অ্যাটাক। এই ছবির জন্য তিনি আর্মি ট্রেনিং নিয়েছিলেন। দূরদর্শনে একটা কার্টুন সিরিজ এসেছিল দি জঙ্গল বুক, যেখানে তিনি শের খানের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, অর্থাৎ শের খানের আওয়াজ নানা পাটেকর দিয়েছিলেন। मुझे कानून की परवाह नहीं, मैं कानून खुद बनाता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे वो बच्चा दे दो। চরিত্র যেমনই হোক, হিরোর অথবা ভিলেনের অথবা কমেডি, সব চরিত্রই নানা পাটেকর এমনভাবে অভিনয় করতেন যেটা সব অভিনেতার পক্ষে করা সম্ভব নয়। নানা পাটেকরকে অনেকবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল, যেমন ছবি পরিন্দা, ক্রান্তিবীর অথবা অগ্নিসাক্ষী। নানা পাটেকরের ফিল্মি লিস্ট অনেক লম্বা। যে ধরনের ছবি তিনি অভিনয় করতেন তাতে বোঝা যায় শুধু অভিনয় নয়, নিজের জীবনের উপরেও তার প্রভাব ছিল। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে নানা পাটেকরের নাম সবসময় গর্বের সাথে নেওয়া হয়। तो मुझे सबसे सुकून उस बात का है, बाकी की तो बातें फिल्में होती रहती।